Tawa guys, naghigdan ako guys, na ako kung buko guys. Tapos na iniabot nga mangga. Kalame! Tapos sa gulan dahil og alama! Reaction ni yun. Time slap natin. Hog mo na guys, amo nang gipanitan ang mangga nga astang lamia. Pagkahuman ana guys, among sagulan og alamang nga astang lamia. Og butangan og suka nga astang halanga. Aw, wa na nag-voice over ko asa nang sabaa kay nag-away na babay oy di na ako mag-voice over. Lami kay og mga una ta guys, tara guys gibanatan na namo guys no kay astang halanga sa suka og wala ko na humana na guys kay murag di jud makaya ang kahalang. Amo na lang nang gihatag oy si Pipay gyud ako kauban dira nagkaon guys og mao na guys, salamat sa panonood, bye.